Okay. Okay, so dalam power system operation and control, this topic kita cover dua topik. Yang pertama ialah kita cover ED. Betul tak? ED ni kita cover beberapa teknik. So kita consider without loss. Aduh lah. Okay, without loss. Lepas tu kita cover with loss. Saya punya pen problem. Kemudian kita cover techniques. Okay, kita guna hari sadat. Kita guna hari sadat. Hari sadat kita boleh cover untuk loss dan juga without loss. Kemudian kita guna teknik-teknik lain seperti Newton. Last kali Newton kan, Newton satu rotation, apa ni? Lagi teknik. Beberapa teknik lagi lah. So kita dah cover itu untuk economic dispatch. Sekarang ni kita nak cuba tengok pada part control, power system control. Kalau di UTM ni, power system control dengan operation ni dia asing untuk master level. Okay, so dalam power system control kita ada dua part. Yang pertama kita control real power. Yang kedua kita control reactive power. Okay, so real power nama lainnya kita boleh panggil kita bila control real power kita control frekuensi ya, sama juga. And then bila kita control reactive kita control voltage. So that's why dia ada relation between these two lah. Kalau you belajar dalam power system analysis, so certain part bila kita buat untuk fast decouple kan, ada certain part kita ignore untuk jadikan Jacobian tu jadi kosong. So that's why certain part tu kita ignore, dia akan jadi kosong lah. So itu relation dia lah, relation between real dan juga reactive. Okay, so power system control we deal with control active ataupun real power dan juga reactive power. Okay, the objective to control the objective of control strategy is to generate and deliver the power in an interconnected system as economical and reliable as possible by maintaining the voltage and frequency. So that's why kita cuba control separately lah. Okay, so yang paling penting sekali frequency, but they directly involved with the P, dan voltage which directly involved with the Q. Okay, changes in real power will affect the system frequency. And then while reactive power is less sensitive by the frequency, that's why, tapi dia more sensitive on the voltage magnitude. That's why kita control real dan reactive power separately. Okay, so today we will look at the real power and several issues about the lead frequency control. And then for the final topic for this course, kita akan tengok reactive power yang kadang-kadang you dah belajar dah sikit. Okay, in terms of voltage dan juga transformer lah, cara nak control voltage. Okay,
So nama lain bila kita cerita pasal active power control, kita boleh panggil load frequency control lah, LFC. Dia control real power and frequency. These two. And then for reactive power, kita guna AVR. Ini automatic lah. Okay, AVR. That regulates the reactive power. So that's why LFC dan juga AVR ni kita install dekat interconnected system as shown in this figure lah. This one is schematic diagram. Kalau you ingat bila kita belajar pasal economic dispatch, dia secara general lah, maknanya dilihat oleh kita panggil ISO. Nama dia ISO, Independent System Operator. Okay. Dia yang akan decide sama ada berapa power yang diperlukan untuk supply kepada generator pada load by individual generator lah. So but in terms of how we want to control the real power and reactive power, kita tengok pada generator tu sendiri lah. So this one is a schematic yang mana kita letak LFC kat sini and then kita letak AVR kat sini untuk control voltage. So bila kita punya steam turbine, katalah kita pakai kita pakai conventional power system, power generator, ada steam turbine and then dia akan generate the power. So kita akan ada sensor in terms of frequency as well as voltage. So when we have the frequency sensor, dia boleh control kita punya local frequency control. Dan biasanya bila berlaku perubahan real power lah, so dia akan libatkan frekuensi. Sebab bila kalau power tu meningkat, tiba-tiba load demand tinggi, so you punya frekuensi pada generator tu akan jadi dia akan drop sebelum sensor ni akan detect. So dia akan open valve ni supaya boleh tambah lagi power kan bila ada load demand tinggi. So sama juga konsep dia, bila load tiba-tiba drop, contohnya daripada 100 MW drop ke 85 MW, so tiba-tiba kita akan frekuensi generator tu akan jadi laju lah. Macam you boleh tengok analogi kalau you punya basikal tekan brake kan. So bila tinggi bila load turun, you punya frekuensi tinggi, frekuensi akan naik. Bila load turun, so sensor akan detect, so dia akan tutup valve ni supaya slowkan dia punya frekuensi lah. Sama juga untuk voltage. Ni untuk voltage lah. Voltage we control the reactive power, kita akan tengok nanti. Okay, LFC gain importance with the growth of the interconnected system, sebab kita dalam power system, kita punya system ialah interconnected. Okay, and then basic requirement yang penting sekali, you kena ingat fundamental, frekuensi kita must be operated between plus and minus berapa hertz? I think 0.5 hertz. Oh, saya tak ingat. Sebab frekuensi, nominal frekuensi kita ialah 50 hertz, betul tak? So dia boleh pergi ke, kita cuba maintain dia as close to 50 hertz lah. Okay. So the under steady state condition, the total real power generation in system equal the load demand plus real power load. This one, ini memang kita punya equality constraints kan, remember dulu kan. So power generation kita must be equal to demand plus P loss kan. Ni memang true for all conditions. So bila berlaku load berubah, loss pun akan berubah. So generator ni kena berubah juga lah. Kena dia akan directly involve. So bila berubah ni, kita akan tengok dia akan directly involve with the frequency. So any difference in the change in speed of frequency. So that's why bila kita cerita pasal real power control, sebenarnya kita control frequency lah. So normally governors generator are fitted with the speed governors. Kita akan tengok yang manual ni lah. So walaupun sekarang ni in terms of now we have a computerized system, tak apa.
So they adjust the input to match the demand with their limits. Any change in local demand within the permissible limits is absorbed by the generators in the system in random fashion. Okay, independent aim to automatic generation control is to reschedule generation changes. Ini tak apalah, tengok nanti. Ini contoh kita tengok dalam block diagram for how we want to control. Katalah kita ada beberapa generator. So each generator will be controlled by individual punya control system lah. Okay. So kita akan tengok terms yang ini juga, tie line ni. Kita tengok nanti. So TN ni ialah kita punya load. Okay. So everything have sensor, and then all system will feedback to control each particular generator lah. Okay. Ni seperti yang saya kata tadi lah. In order to understand the mechanism of frequency control, we consider a small step increase. Bila load ni naik, contoh katalah daripada 100 megawatts dia naik 101 megawatts. So bila ini berlaku, we'll have the initial distribution of the load increment by the system impedances and the instantaneous rotor position, and then the energy required to supply the load increment is drawn from the kinetic energy of the rotating machine. Kita punya machine rotating kan. So bila berlakunya increment of load 1 megawatts, so kita punya speed of the generator will be slower. Initially dia akan slow lah. Bila dia slow, frekuensi akan drop. Okay, and then the distribution of load during this period among the various machines is determined by inertia. So bila macam tu berlaku, kalau tengok tadi sistem dia akan ada feedback kan. Bila load naik, okay, demand naik sikit, so frekuensi akan drop. Bila frekuensi drop, dia akan open the valve control mechanism supaya tambah steam kat turbine untuk tambah lagi power to fulfill the load increment lah. So that's why you punya ni akan jadi frekuensi akan drop sebentar, kemudian dia akan dekat balik pada 50 Hz lah. After the speed of frequency fall due to reduction in stored energy in the rotor take place, the drop is sensed by the governors and divide the load increment between the machines and determine the droops. Kita tengok nanti the droops of the respective governor characteristic. Subsequently, the secondary control restore the system frequency to its normal value by adjusting the governor characteristic. Maknanya bila dia akan adjust balik supaya you dapat as close to maintain 50 Hz. Meanwhile, the AGC to control the responsible to adjust the generation as the load changes. It also ensure the generator provide the allocated share. Okay, and system frequency is always maintained close to the nominal value. So maintain as close to 50 Hz. And then exactly the contracted megawatt flow to the tie line between the interconnected power system. So bila interconnected system, and then kita ada tie line. Tie line ni contoh macam dekat Semenanjung Malaysia kita ada tie line dengan IGAT. IGAT ni Thailand lah kat utara. And then dekat selatan kita ada dengan power producer daripada Singapore lah. So itu interconnected. So kita ada contract. Maknanya bila sistem di Thailand memerlukan tambahan power, so kita boleh supply lah. So dia ada contract dia. Ada dia punya contract megawatt flows lah. Okay, so ni generation flow process for power demand. Kalau you perhatikan kat sini, kita dah study kat sini kan. Okay, sebelum economic dispatch, dia ada satu term kita panggil unit commitment. Unit commitment ni dia antara problem untuk tentukan power generator yang mana akan operate. Sebelum tu dia ada nama load forecasting. Kita akan study load forecast lah, maknanya yang paling glamour ialah short term load forecasting. Kita nak forecast dalam berapa jam lagi berapa power yang perlu disupply oleh generator. Okay, so kat sini kita akan tengok kita punya sistem yang kat sini lah. Kita dah study economic dispatch. Unit commitment ni kita tak study. Ni pun kita tak. Ni kalau you berminat,
untuk study this tu, you boleh sambung master by course lah. Saya ajar juga. Tapi kita akan guna teknik AI lah, Artificial Intelligence. So saya mengajar Artificial Intelligence in Power System Application untuk master by course. Okay, frankly speaking, ini adalah satu bidang yang besar, power system ni besar. So biasanya yang ini pun orang boleh dapat PhD. Study untuk forecast saja orang boleh dapat PhD. Unit commitment pun orang boleh dapat PhD. Economic dispatch pun orang boleh dapat PhD. Okay, kat sini pun orang boleh dapat PhD. So unit commitment dia start dengan load forecasting. Kita forecast berapa load demand ni in terms of satu sistem. Katakanlah di Malaysia berapa forecasting setiap jam. So kita tahu. And then kita akan ISO akan decide which generator. So kita katalah dekat Indonesia kita ada 300 bus. So kita ada lebih kurang 118 generator contohnya. Ataupun tak ingat 80 lebih kot. 80 lebih generator. Semua generator ni tak akan on simultaneously. So dia akan decide supaya dia boleh operated economically. So contoh daripada 85 ni hanya 50 saja diperlukan on untuk certain demand. So nak tentukan ni dia bukan mudah. So that's why unit commitment ni akan tentukan. Unit commitment problem you boleh cari kat internet lah. So daripada 50 ni yang kita dah tentukan, kita belajar economic dispatch. So 50 ni berapa setiap orang ni nak produce power. Katalah untuk berapa gigawatts. So 50 generator ni lah yang akan supply to the total system. Yang lain tu mungkin just standby saja. Okay, so and then now kita akan masuk dekat kita punya kat sini lah. Desired and actual system frequency and also the power interchange yang ada kat sini. Dan ini sekadar the power system. Okay, this is the overview. And now we move to the dependence between real power and frequency. So kat sini katalah kita ada sistem kita frekuensi sama dengan F0. F0 meaning that nominal frequency lah. Biasanya kalau di Malaysia kita pakai 50 Hz. Kalau di Japan 60 Hz. US 60 Hz. UK 50 Hz. Okay. Depend on system lah. So when kita punya generator equals to load, maknanya kat sini tambah loss lah. So frekuensi kita operated at steady state. Tapi bila ada perubahan dekat maknanya frekuensi kita bertambah ni, maknanya frekuensi kita jadi laju. Bila jadi laju kat sini maksud dia load kita kurang, PN kurang, maknanya PG lagi besar. So maknanya you punya frekuensi akan tambah. Okay. Kalau load bertambah maknanya frekuensi ni akan drop. Okay, maknanya FO tolak delta F. So maknanya sekarang ni kita cuba maintain as close to nominal frequency. But bila ada perubahan tu frekuensi tu akan up down lah. Okay, this is the typical value. Biasanya dalam when we do the partial derivation PL over DT times, maknanya lebih kurang 2 megawatts per minute per 1000 megawatts in early hours. Ni contoh bila bulan puasa ni mungkin lebih kurang ini ya. Tapi bila peak 7 hingga 8 pagi ni orang nak pergi kerja dan ni orang balik kerja. So boleh sampai 8 megawatts per minute per 1000 megawatt peak. Okay, ni contoh lah. So tu tunjuk our frequency is the dependent between real power and frequency, and that's why when we say about the real power control, dia ialah frequency control juga sebenarnya. Okay, ni contoh. To cope with this and maintain the frequency at the nominal value, say 50 Hz, and then kita ada prescribed range kita hanya ada plus minus 0.5, maknanya kita punya frequency kita cuba maintain at 49.5 Hz to maximum 50.5 Hz. Okay. Okay, and then the power engineer constantly monitor the frequency and adjust the output of the one of the generating units to the governor control, either in manual mode or in fully computer control. Sekarang ni memang pakai komputer lah.
Okay. And then if delta F is small, has no noticeable effects. Dia tak akan rasa sangat. However, the speed and accuracy of the synchronous electric clocks are affected. So bila ini dia akan kacau you punya electric clock lah pada you punya generator. On the other hand, if your delta F equals to 0.5 Hz and persists for long time, your steam turbine blades sometimes resonate, leading to metal fatigue and failure in the unit. So that's why kita cuba elakkan bila kita punya frekuensi drop to 49, contoh 49.5 Hz, dia tidak drop terlalu lama. So sebab dia boleh menyebabkan you punya metal fatigue. Okay. If the speed and output of fan and pump depend on supply frequency, if you punya absolute delta F ni lebih daripada 1 Hz, the reduced speed of the fan and pumps in the power station reduce the station output, which may sometimes lead to serious situation like cascaded outage, blackout and etc. lah. Okay, ni yang kita nak elakkan lah. Pernah berlaku di Malaysia cascaded outage ataupun nama lain blackout lah. Okay, cascaded ni maknanya bila dia blackout, dia akan berturut-turut cascade lah. Macam you main apa ni, susun batu kan, apa, monopoly effect kan. So kita cuba elakkan supaya kita punya frekuensi as close maintain to 50 Hz. Okay, ni sama juga macam tadi ya. When generator electrical load increase, electrical power exceed the mechanical power output. Ni relation between dalam terbang generator lah, characteristics. Tadi kita tengok as a whole in terms of frequency and power. Now in terms of mechanical and electrical, how they operated together. Okay, this power deficiency is supplied by the kinetic energy stored in the rotating system. Okay, the reduction in kinetic energy causes the turbine speed, consequently generator frequency to fall. So, and then the change in speed is sensed by the turbine governor, which acts to adjust the turbine input valve to change the mechanical power output. So the mechanical power output akan change to bring back the speed to the new steady state. Biasanya dulu-dulu kita akan pakai, kita panggil watt governor lah, which send the speed by means of rotating fly balls. And then modern ni kita pakai electronics. Ni contoh governor. Okay, dia open. Particular bila berlaku perubahan power in terms of speed governor as well as your governor. Ni dia punya karakteristik, kita boleh tengok nanti lah. Okay, so this is the governor characteristic. Wajar apa ni, figure ni memang penting bila kita analyse dalam real power control ni. Kita akan pakai yang ni, dia ada beberapa ni apa ni, analisis yang kita gunakan these types of triangular ni. Ini contoh kita punya governor ada ataupun alternator. Kita ada dipanggil 4% drop in speed atau nama lain dia ialah droop, bukan drop, droop. 4% droop maksud dia you punya daripada this one is no load to full load in term of speed. Part C, Y ialah speed ataupun frequency in term of per unit. Part C, X ialah power in term of per unit or sometimes in megawatts. Okay, ini kosong, ni satu ni maksudnya you punya nominal lah. 1.04 ni you punya percentage of droops. Untuk X-axis start dengan kosong. Kosong maknanya no load until full load. Okay, ni kalau dia kata this governor ada 5% droops, maknanya you punya droop karakteristik ialah macam ni ya. Ni ialah 1.05. 1 pasti X kosong hingga this one full load lah. Depend dia punya capacity. Okay, so part CX ialah you punya megawatts ataupun per unit real power. Part CY ialah your frequency in terms of per unit or sometimes boleh buat juga dalam hertz. Okay. Important feature of the governance system, that mechanism by means which the governance sleeve and hence the main perforation can be exchanged adjusted. So yang penting kat sini bila berlaku macam ni, kita boleh adjust kita punya speed atau kita punya
mechanism ni kita boleh naik dan turun. So you boleh bring down or bring up in order to obtain the power, the specified power lah, dan juga frekuensi. Okay, macam ni. You have the nominal speed, this one is per unit. So this one you have your generator, power output with different when you play around with the droop ni. Droop ni maintain, maknanya kecurunan dia maintain. Cuma beza dia ialah kita boleh bawa dia ke atas atau bawa dia ke bawah. So ni ialah kita boleh setting kita punya governor. Okay, menghasilkan kalau kita ke bawah dari sini dia akan dapat P1 kat sini ya. Kalau kita buat kat sini dia dapat P2, P1, P3. Okay. Ni effect speed gear. Ni contoh ni saya rasa ada dalam buku saya, so saya tak ada discuss kot. Ni boleh tengok dalam buku lah. And then ada satu part dalam saya punya nota tu ada silap. Nanti saya akan highlight lah. Boleh kelas? Boleh? Boleh sir. Okay, so kita proceed dengan contoh yang ini. Ini biasanya yang akan masuk exam lah. Exam, quiz dan sebagainya. Yang ni you kena pay attention. Lepas ni kita boleh stop. Okay, so dalam satu sistem kita ada common bus bar. Kita ada dua generator, GA and GB. Dan yang ni kita assume dia sebagai load lah. Ataupun sebenarnya infinite bus. So macam mana kita nak guna speed changer ni bila kita ada sistem macam ni? Kita nak tentukan, katalah pada infinite bus ni ada berapa megawatt. Kita nak tentukan berapa contribution from GA and GB based on dia punya governor characteristic. Okay. Kalau dia ada equal group, so tak ada masalah, dia bagi sama rata. Tapi biasanya dia tidak akan ada equal group lah. Okay, the use of speed changer enable the steam input and electrical power output at the given frequency to be changed as required. So the two machine having unequal groups, group ni yang tadi lah, kalau 4% dia akan jadi macam tadi kan, 1.04 lah. Kalau 3%, 1.03, yang ini dia punya capacity. Okay, sini start dengan kosong, capacity, kosong capacity. Ni untuk frekuensi daripada 1 ke group tu lah. Okay, basically dia pakai speed gear untuk adjust. So macam ni contoh. Contoh kita ada machine A, kita ada generator A. This is the characteristic. Maknanya kalau 1.08 ni, maknanya dia punya group 8% lah. Okay, machine B kalau dia 4%, 1.04 ni lebih kan, mungkin 5% lah. So ini dia punya group. Dekat pasti X ni dia punya capacity generator tu, maknanya full load dia. Okay, sama juga untuk yang B, ini dia punya group, ini dia punya capacity. So biasanya we want to make all these two generators at a common frequency. So even though dia beroperasi pada group yang berlainan, so apa yang perlu kita buat? Kita adjust dia punya speed gear supaya dia dapat dua-dua ni beroperasi pada common frequency. Okay, so yang ini kita buat based on B. So kita dropkan kita punya machine A until here. So dia akan dapat dekat common frequency. Okay, and then maknanya kat sini ialah load A yang diproduce oleh generator A kan dekat common frequency, dan ini adalah load B yang diproduce oleh generator B, dua-dua ni. So kita akan tengok macam mana kita nak decide these two generators contribute to the power ataupun load. Figure 7A show the machine connected infinite bus. Tadi tu lah yang ni. Figure 7B show the speed gear of machine A adjusted. Okay, so that the machine load equally, and then the output of each machine is not therefore determined by the governor characteristic but can be varied by operating the personnel to meet economical and other considerations. So sebenarnya you boleh play around yang dua-dua
apa ni generator ni lah, speed gear ni sama ada kat atas bawah untuk mesin A, mesin B ni. Okay, and then the governor characteristic only complete decided by the output of the machine when the sudden change in load occurs within the prescribed range in order to keep the frequency constant. So yang ini kita panggil the free governing action. Let's take a look at this example. Yang ni tengok ni cara nak solve dia. Boleh tengok gambar ni ataupun gambar ni. So okay, two synchronous generator operate in parallel. Maknanya dia dalam command bus bar and supply total load 200 megawatts. You ada load 200 megawatts. Maknanya total load 200 megawatt. The capacity of the machine are 100 and 200 megawatt respectively, and both governor group characteristic ada 4% from no load to full load. Calculate the load taken by each machine assuming free governing action. So macam mana nak solve? Kita buat kaedah segitiga. Okay. Kita ada dua mesin synchronous generator. Yang pertama capacity 100 and 200, but the drop is 4%. Dulu 4%. Maknanya dekat part CY start dengan 1.04 lah. Dua-dua sama. Cuma yang satu 100 megawatt, yang kedua 200. Kita just sketch lah ni, sketch. Maknanya kapasiti yang GA ni 100 megawatt. Pasti X start dengan kosong. Yang kedua 200 megawatt. Okay, ni power. Ni frekuensi. So kita ada dua generator, GA and GB. GA from 0 to 100, no load to full load ataupun capacity dia 100. GB 0 to 200, both have similar frequency, are groups. Okay. Bagian lain bagi nampak. So load apa ni? Load 200. So kita ada load 200 megawatt. Kita dah tahu. Dan dia beroperasi pada apa ni, frekuensi yang common frequency. This one if FC common frequency. Ni you punya load. Load awak ialah 200 megawatt. Soalan dia, berapa contribution GA, berapa contribution GB? Betul tak? So kita boleh buat cara pakai apa ni, kita ambil konsep kecerunan. Kan? So kita nak tengok, soalan dia ialah GA produce berapa untuk load ni, GB produce berapa, dan apakah common frekuensi dia masa load ni dikenakan pada dua generator ni. Okay, so kita boleh panggil yang kat sini, kita namekan dia sebagai X. X ni antara sinilah maknanya ni punya load X. Since ini 200, maka balance ni ialah 200 minus X. Okay, dan yang ini kita boleh bagi nama dia alpha sebab kita tak tahu dia punya frekuensi berapa. So kita guna konsep kecerunan alpha bagi X. Ni untuk generator 1 lah. Alpha bagi X. Oleh kerana segitiga ni kecurunannya sama, betul tak? Maka kecerunan yang kecil ni
mestilah sama dengan kecurangan yang besar ni. Maka dia juga sama dengan 1.04 tolak 1, sebab dia punya sini dekat nominal ni 1, bagikan dengan dia punya capacity dia 100. Okay, so you dapat alpha equals to 0.04 x per 100. Okay, so ini satu equation. Kemudian pada generator B, ini GA kat GA. So at GB sama juga alpha bahagikan dengan yang dekat sini adalah 200 minus X. So 200 minus X. Dia juga sama dengan 0.04 bahagi capacity dia ialah 200. Okay, so you dapat alpha sama dengan 200 tolak X darabkan dengan 0.04 bahagi 200. Ni equation number 2. So sini ada alpha, sini ada alpha, maka you boleh masukkan satu ke dua. So you akan dapat sama kan? Akan dapat 0.04 X bahagi 100 sama dengan 200 tolak X darabkan dengan 0.04 bahagi dengan 200. Cuba solve ni, you akan dapat X. X dia ialah jawapan. Cuba kira. Solve kan ni. Ni 200 dengan 100 ni boleh cancel. Ataupun 100 bawah atas ni cancel. Kan? So X ialah, ni you kena kembangkan 0.04 X sama dengan 0.04 darab 200 berapa? .04 darab 200. So dapat 8. 8 tolak 0.04 bahagi 2 kan. So dia dapat X. Berapa X? Dia solve kan ini? 0.04 X. So dapat 0.08. 8. Cuba solve lah. Berapa dapat? Ni ada yang tulis ni. 8. 8 tu 8 lah. Takkan dapat 8. Berapa X? Tak logik 8 sebab 200 megawatt. Betul ke? Aku tak. X 231. Kan? Itu soalan contoh lain. Oh, tak ada lah dalam itu. Pelik ni. Ni 0.04 X. Ni dapat 0.08 X kan? Bukan, 8 bagi 2, 4. So 4 tolak 0.02 X. Ni 0.04 X. So dapat 0.06 X sama dengan 4. So X 4 bagi 0.06 lah. Berapa dapat? 66.667. Betul? 4 8 bagi 2, 4.
Betul lah. 4 bahagi 0.06. 66.6667. 66.6667 megawatts. So X ni, so you dapat X ni maknanya generator A produce 66.6667 megawatts. Maka generator B berapa? So 200 tolak X lah. 200 tolak X. So dapat 133.3333 megawatts. Okay. So ni dah soft. GA produce 66. GB produce 133. So next kita nak cari punya alpha ni lah. So alpha 0.04 darab X kita 66.6667 bahagi 100. So alpha kita ialah 0.0267 per unit. So maknanya dekat frekuensi berapa ni? So frekuensi, common frekuensi kita ialah 1.04 tolak 0.0267. So 1.0133 per unit darab 50 Hz. So daripada 50.67 Hz. Faham tak? Boleh? So soalan dia, kita ada dua generators operated untuk supply 200 megawatts. Okay, GA both ada drop yang sama 4%. Tapi generator 1 kapasiti dia 100. Generator 2 kapasiti 200. So berapakah yang dikontribute oleh GA dan GB dan pada waktu frekuensi berapakah dia dapat yang disupply tu. So macam ni ya. So kita buat analisis, kita ada X, kita ada alpha, so cari X, guna kaedah segitiga. Segitiga kecil ni sama dengan segitiga besar ni, so kecerunan ni sama juga yang kat sini. So once you dapat ni, you akan dapat soft X. So this is your X. Then maknanya X sama dengan GA, so GA contribute 66 ataupun 67%, 67 megawatts. GB contribute 133 megawatts pada frekuensi 50.67 Hz. Okay, boleh? Jawapan tak ada kan? So guna kaedah yang sama lah. Ni X, ni alpha. Okay. Soalan? So saya rasa setakat ni saja. Kita boleh stop. Next kita akan cuba tengok contoh-contoh soalan test dan soalan final lah yang biasa masuk. Soalan ni biasa masuk sebab biasanya daripada kelas tu separuh ataupun 30% yang tak faham, bagi jawapan salah. Boleh? Ada soalan? Okay, tak ada soalan lah. Okay, kalau tak ada soalan kita stop kat sini sebab saya pun ada meeting midterm BOE. So kita jumpa esok, tak ada esok Nuzul Quran kan, besok cuti kan, so kita sambung next week lah. Sekejap kena check balik you all punya schedule. Kita try to follow kita punya schedule. PSOC SEM 2. So ni patut quiz ni, tapi tak apa. Kita buat quiz next week lah. Okay, so esok cuti, so next week kita buat quiz. Quiz soalan-soalan yang ni, soalan macam ni. Mungkin hari Khamis kot, so Rabu tu kita dah discuss contoh soalan test. So bagi quiz supaya you all tak hilang markah lah. Okay, itu saja. Selamat berpuasa.
Hari ni hari ke-16, besok hari ke-17. So hati-hati, COVID ni makin mengganas. Hopefully semua okey. Walaupun kita tak boleh balik raya, siapa yang kat sini memang tak boleh balik raya lah. Okay, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you, sir.